बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबू ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स और पाकिस्तान भर से आए हुए वकला भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं जनाब आबू ज़ुबैरी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मुल्क भर से वकला को इकट्ठे करके एक बेहतरीन कन्वेंशन किया है। मैं तवक्को करता हूं कि आइंदा भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरी बार एसोसिएशंस मिलके वकला की तहरीक को आगे लेके जाएंगे। ये हक सिर्फ और सिर्फ वकला के नुमाइंदगान का होता है और कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हम वकला तहरीक चला सकते हैं। सिर्फ वकला के मुंतखब नुमाइंदगान, वो सुप्रीम कोर्ट बार के हों, हाई कोर्ट बार के हों, डिस्ट्रिक्ट बार्स के हों, ये उनका हक है। तो इसलिए मैं अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और आइंदा इलेक्शंस के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो इस जद्दोजहद जो कि इस वक्त गैर आईनी सूरत हाल में पैदा हुई है, इसको इंशाअल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे। देखिए, वकला ने हमेशा स्ट्रगल की है आइन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और उस हवाले से अदलिया की आज़ादी के लिए। लिहाजा हमारे ये एक मखसूस रोल रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि वो हम हमेशा जब भी कभी कोई डिक्टेटर आता है, जब कभी कोई और ताले आजमा आता है, हम वकला हमेशा उसके सामने खड़े हो जाते हैं और आइन की अमलदारी के लिए काम करते हैं। लिहाजा ये आइन और रूल ऑफ लॉ जो है, इसके लिए हमने पहले भी कुर्बानियां दी, चाहे वो 1968-69 का टाइम था। अयूब खान जैसे डिक्टेटर के खिलाफ मैं खुद वकला के जुलूसों में जाता रहा हूं 1968-69 में। लिहाजा इसी तरह ज़ियाउल हक के खिलाफ 11 साल तहरीक वकला ने चलाई है और बेशुमार जुलूस निकाले गए हैं, पूरी तरह जद्दोजहद की है। उस किस्म के भी डिक्टेटर से जान छुड़ाने में वकला का बहुत बड़ा हाथ था। इसी तरह मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर जो बहुत क्लेम करता था, बड़ा एरोगेंट था, उसके से भी जान सिर्फ और सिर्फ वकला ने छुड़ाई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1980s में हम हर साल कन्वेंशन करते थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जेर इंतजाम, और क्योंकि उस वक्त हाईएस्ट बॉडी जो थी वो वही प्रीमियर बार एसोसिएशन थी, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते थे बहुत सारे, वो सिर्फ उन कन्वेंशंस में पीछे छुप के बैठते थे। उनमें जुर्रत नहीं थी कि खुल के सामने एक डिक्टेटर के सामने उसके सामने खड़े हो सकें। वो वकला के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ार में होते थे कि वकला जब करेंगे कन्वेंशन तो हम उस कन्वेंशन में भी दो बातें कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, हम इससे नहीं कहते कि कौन आया और कौन नहीं आया, लेकिन हम हमेशा आइन के लिए, अपने मफादात के लिए नहीं लड़ते, ना कभी लड़े हैं ना कभी लड़ेंगे। दूसरा जिसके ऊपर बात हुई है, जिसकी तरफ इशारा किया है हमारे वकला भाइयों ने, कि हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। बेशक ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूनाइटेड हों,
اور ہم یونائٹڈ ہیں. یہ زبیری صاحب اور ان کی کابینہ نے ثابت کیا ہے کہ وکلا کس طرف ہیں. یونائٹڈ ہیں اور یونائٹڈ رہیں گے. لیکن اس میں ایک بات واضح ہے کہ ہمارے اندر اس قسم کے لوگ داخل کیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ کریں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کتنی مذموم کوشش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ججز جو ہیں ان کا آپس میں اختلافات کھل کے سامنے آئے ہیں. اسی طرح آپ کو چوکنا رہنا ہے. وکلا میں بھی اسی قسم کی ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ سب کا سینٹیمنٹ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے تو مجبور ہیں بہت سے لوگ زبانی جمع خرچ کرنے کے لیے بھی. لیکن ہمیں اپنے اندر وہ سارے ایسے اشخاص کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو کہ ہمیں بعض اوقات اندر سے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں. وکلا سے بہتر پولیٹیکل سوچ کا طبقہ کوئی نہیں ہے. لہذا ہم اس چیز کا اپنے احتیاط برتتے ہوئے جس طرح بالخصوص پچھلے سال کے اندر آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور اس میں بظاہر بعض لوگ جو وزیر بھی تھے وہ بظاہر وکیل بھی تھے انہوں نے اس کا پورا ساتھ دے کے آج ہمیں اس حالت میں لے کے گئے ہیں. ہمیں اس لیے چوکنا رہنا ہے. یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم وکلا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں لے کے جاتے. اس کا ہمیشہ سے ہم نے کھل کے اظہار کیا ہے. سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہر وکیل کا حق ہے. سیاست کرنا آئین میں ہر وکیل، ہر شخص، ہر شہری کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ سیاست کریں، سیاسی جماعتیں بنائیں، سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کریں. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعت سے وابستہ بار سے باہر نکل کر ہوتے ہیں. بار کے اندر ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں. بار کے اندر ہماری ایک ہی سیاسی جماعت ہے، وہ کالے کوٹ کی جماعت ہے، جو آئین کی جماعت ہے، جو رول آف لا کی جماعت ہے، جو عدلیہ کی آزادی کی جماعت ہے. یہاں ہم سب اکٹھے ہیں. ہماری ایک ہی پارٹی ہے کہ ہم نے آئین کی عمل داری کو یقینی بنانا ہے.